नमस्ते अस्वायुधाय अनाथाय कृष्णवे उभाभ्यामुखते नमो बाहुभ्यां कवधन्वने परिते धन्वनो हेति रत्मानमनस्तु विश्वतः अदोयैषुदिस्तभारे अस्मिन् निदेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये ऋचाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः तत्पिञ्जराय द्विचीमते पतीनां पतये नमो नमो बहुलिशाय विद्यादिनेनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो नवत्यहेभ्य जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनयक्षेत्राणां पतये नमो नमः सुरताय हंसाय वनानां पतये नमो नमः लोहिताय सप्तये वृक्षाणां पतये नमो नमो मंदिने वाणिज्याय कक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये मारिवसुताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय भावते तत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिनिषिधमते तत्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचीरवे परिचिताय अरण्यानां पतये नमो नमः त्रिकाविद्या दिगागुन्तभ्यामुत्थां पतये नमो नमो विषुमभ्यो वक्षङ्करकृतानां पतये नमो नमः पुष्मीचिने गिरिचराय कुञ्चानां पतये नमो नमः विचित्रज्योदन्वादुभ्यश्चवो नमो नमः आसन्वानेभ्यः कृतदधानेभ्यश्चवो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विषसभ्यश्चवो नमो नमः मत्स्यभ्यो विद्यभ्यश्चवो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्चवो नमो नमः स्वपभ्यो जाग्रभ्यश्चवो नमो नमः तिष्ठभ्यो रावद्भ्यश्चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्चवो नमो नमः अत्र्याभ्यात्मपतिभ्यश्चवो नमः मम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्चवो नमो नमः गुणाभ्यश्चवो नमो नमः वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्चवो नमो नमः प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च